علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ آپ سب کو اس لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کے موضوع کو بیان کرنے سے قبل خاکسار کچھ ضروری گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی چاہتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں امید ہے کہ آپ کھلے دل کے ساتھ اور کھلے دماغ کے ساتھ بالکل نیوٹرل ہو کر ہماری گزارشات کو سننے کی کوشش کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے اس لیکچر کا مقصد آپ تک اصل حقائق پہنچانا ہے اور بس۔ کسی نے کیا ہی خوبصورت شعر کہا ہے، حضرت مرزا صاحب کا ایک شعر ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، ہمیں کچھ کی نہیں بھائیو، نصیحت ہے غریبانہ، کوئی جو پاک دل ہووے، دل و جاں اس پہ قرباں ہے۔ اس کے بعد یہ اہم بات ہے میرے بھائیو جو میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آپ خاص طور پہ ہمارے جو غیر احمدی بھائی ہیں کہ آپ حضرت مرزا صاحب کو بے شک مسیح موعود نہ مانیں، لیکن خدا را اپنے عقائد درست کر لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے اس لیکچر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، لائک کریں گے، سپریڈ کریں گے۔ خاکسار نے اس لیکچر کے دوران جو چند ویڈیوز دکھلائی ہیں وہ میں جن مولوی صاحبان کی، اس بارے میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ان مولوی صاحبان کی دل سے قدر کرتے ہیں، اور ویڈیو دکھلانے کا محض یہ مقصد ہے کہ تمام غیر احمدی جو علماء ہیں وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اسی طرح حیات عیسیٰ کے سبق کو اپنے لوگوں تک جو ہے وہ پہنچاتے ہیں، جس طرح یہ علماء جن کی ہم نے ویڈیوز آپ کو دکھلائیں گے وہ دکھلاتے ہیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے کہا کہ ان ویڈیوز کو جو کہ ہم دکھلائیں گے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ علماء دراصل ریپرزینٹ کر رہے ہیں باقی علماء کو۔ چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، آج کا موضوع ہے اعلیٰ حضرت اور بریلوی حضرات کے ان عقائد کی موجودگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا ناممکن ناممکن۔ ناظرین کرام، جہاں تک بریلوی حضرات کے اس حیات عیسیٰ کے عقیدے کا تعلق ہے تو آپ نے یہ بات، یہ عقیدہ بارہا ان بریلوی حضرات کے منہ سے سنا ہوگا، جو کہ بڑھ بڑھ کر حیات عیسیٰ کی باتیں کرتے ہیں، اور وہ عقیدہ یہ سنیں، ہم آپ کو دوبارہ سنا دیتے ہیں۔ اجتماعی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں اور قرب قیامت میں دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے۔ رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر زندہ اٹھایا ہے۔ اب یہ ہے وہ مقام جس کا آپ نے حوالہ دیا محمد یحییٰ صاحب، وما قتلوہ یقیناً بل رفعہ اللہ الیہ، بے شک انہوں نے اس کو قتل نہ کیا۔ کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ جی دوستو، آپ نے سنا مولوی صاحب نے کیا فرمایا ہے۔ مولوی صاحب یہ دونوں حضرات جو ہیں یہ دراصل ہمیں یہ سبق پڑھا رہے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جسم سمیت آسمان پر جا کر گویا بیٹھ گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جسمانی رفع ان کا فرما لیا ہے۔ ناظرین کرام، اس بارے میں سب سے پہلی بات جو میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ، تو یہاں پر آسمان کا لفظ
हरगिज हरगिज सिरे से मौजूद ही नहीं है। अल्लाह ताला ने तो फरमाया है बर रफ़अहुल्लाहु इलैह। अब आसमान का लफ्ज़ इसमें शामिल करना और गोया इस तरह से शामिल करना कि अल्लाह ताला सिर्फ आसमान पर बैठा है, अर्श पर बैठा है, ये मौलवी हजरात जो हैं ये दरअसल अवामुन्नास को धोखा देते हैं मेरे भाइयों। और एक और बात इससे पहले कि मैं इस मौजू को आगे बढ़ाऊं, वो बहुत दिलचस्प ये है मेरे दोस्तों, जब मैं इस बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था कि जहाँ तक आयत का ताल्लुक है बर रफ़अहुल्लाहु इलैह, इसके तर्जमा के अंदर दोनों फरीकैन यानी जमात अहमदिया मुसलमा और हमारे जो गैर अहमदी जो हमारे बरेलवी भाई हैं, इनके जो उलमा हैं, इनके तर्जमा में कोई ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं है। अब ये देखें, ये मैं जमात अहमदिया के जो कुरान पाक की ट्रांसलेशन है वो आपके सामने रख रहा हूँ। क्या ट्रांसलेशन की है? बल्कि अल्लाह ने अपनी तरफ उसका रफ़ा कर लिया। और ये फुट नोट में नीचे जाके उन्होंने बाकायदा इसको जो है वो वजाहत कर दी है। फरमाते हैं ये आयत बाज़ उलमा के इस दावा की तरदीद कर रही है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का रफ़ा आसमान की तरफ किया गया था। ये आयत वजाहत से बयान कर रही है कि बर रफ़अहुल्लाहु इलैह, अल्लाह ने उसका रफ़ा अपनी तरफ किया था। और आगे ये जो सवाल इन्होंने उठाया है, बहुत ज़बरदस्त सवाल, यही इस हमारे मसले को हल करेगा। वो ये है कि सवाल पैदा होता है कि कौन सी जगह अल्लाह से खाली है जिसकी तरफ मसीह उठाए गए। हकीकत ये है कि जहां मसीह मौजूद थे वहीं खुदा भी था। अब ये है जमात अहमदिया का अकीदा अल्लाह ताला के बारे में और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। अब मैं आपको दिखाता हूं बरेलवी हजरात का अकीदा। जी दोस्तों, ये जनाब मैं कंजुल ईमान से आपको दिखला रहा हूं, वही आयत लिखा है बल्कि अल्लाह ने उसे अपनी तरफ उठा लिया। और इसके साथ जो नोट है साइड पे क्या लिखा है? सही व सालम बसूए आसमान, अहादीस में इसकी तफसीलें वारद हैं। तो भाइयों फर्क यहां पे पड़ता है। फर्क कहां पे पड़ता है? ये जब इसका जो फुट नोट है, ये मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, सॉरी, ये देखें यहां पे लिखा हुआ है बल्कि अल्लाह ने उसे अपनी तरफ उठा लिया। और इसके साथ ये जो नोट दिया है जी, सही व सालम बसूए आसमान और अहादीस में इसकी तफसीलें वारद हैं। तो क्या ये अब तासुर क्या देना चाह रहे हैं? अवामुन्नास को तासुर क्या देना चाहते हैं अपने जो बरेलवी हजरा भाई हैं उनको, कि गोया अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिस्म समेत आसमान की तरफ उठा लिया। और गोया ये तासुर दे रहे हैं कि एक बड़ी अहादीस हैं इस बारे में जिसमें तफसीलें हैं कि किस तरह ऊपर उठा लिया। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। कोई ऐसी अहादीस नहीं है जिसमें ये तफासील हो कि किस तरह से ऊपर उठा लिया था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को। ऐसी कोई हदीस सिरे से मौजूद ही नहीं। अब भाइयों आपने देखा ये जमात अहमदिया की जो है अकीदा, ये बरेलवी हजरात का अकीदा। अब इन दोनों में फ़र्क आपको समझ आ गया होगा। जमात अहमदिया कह रही है कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, ज़मीन पे भी मौजूद है, आसमान पे भी मौजूद है, इसलिए रफ़ा, जिस्मानी रफ़ा, आसमान की तरफ रफ़ा का कोई वजह नहीं बनती, क्योंकि अल्लाह ताला तो उस जगह यानी गोया फ़लस्तीन पे भी मौजूद था जिस फ़लस्तीन में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे। और दूसरी तरफ ये बरेलवी हजरात, इन्होंने वही आयत लगा के और साथ पे देखें, बड़े अफसोस की बात है और मैं बड़े अफसोस से कह रहा हूँ कि हमारे ऊपर ये लोग कहते हैं कि जनाब गोया हम तहरीफ करते हैं, हम तहरीफात करते हैं। अब आप इस बात को ज़हन में रखें कि बरेलवी जो कंजुल ईमान है उसके साथ जो मुफ्ती नईम मुरादाबादी साहब का ये जो नोट है, ये बरेलवी अवाम को, ये भाइयों को ये बता रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम जिस्म समेत आसमान पर उठा लिए गए थे। ये
बर्रफ़ाहुल्लाहु अलैहि में अल्लाह ने उसे अपनी तरफ उठा लिया, में गोया अल्लाह सिर्फ आसमान पे मौजूद है और ज़मीन पे मौजूद नहीं है। अस्तग़फिरुल्लाह। मैं ज़रा थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। हम ये भाइयों, हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, ठीक है। और जो फ़लस्तीन की सरजमीन जहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे, वहाँ पे भी तो अल्लाह ताला मौजूद था। तो जब अल्लाह ताला मौजूद था तो फिर जनाब अल्लाह ताला को की तरफ ये कहना कि जिस्मानी तौर पर गोया अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया, ये किस तरह मुमकिन है, ये किस तरह मुमकिन है। और ये हम ही नहीं कह रहे मेरे भाइयों, यही तो आज के लेक्चर की मज़ेदार बात है। ये सिर्फ हम ही नहीं कह रहे, ये जनाब बरेलवी भाइयों के आला हजरत जनाब, ये उनका मैं आपको तहरीर आपके सामने पेश कर रहा हूं। आला हजरत ने एक रसाला लिखा, कवारिउल कहार अलल मुजस्मतुल फुज्जार, और उसमें उन्होंने ये, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, ये लिखा है, जिस्मियत बारी ताला के कायल फाजरों पर कहर फरमाने वाले अल्लाह ताला की तरफ से सख्त मुसीबतें। और ये जनाब आप देख लें, आला हजरत जो हैं इनका ये रसाला है, और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने जनाब ये आला हजरत मुजद्दद इमाम अहमद रज़ा आला हजरत नेटवर्क से ये हमने लिया है। और इस रसाला में ऐसा ज़बरदस्त ये रसाला है मेरे भाइयों, ऐसा ज़बरदस्त रसाला है कि इस रसाले को आप पढ़ लें तो आपको साबित हो जाता है कि दरअसल तहरीफात कुरान पाक में नौज़ुबिल्ला हम अहमदी मुसलमान नहीं बल्कि बरेलवी हजरात के उलमा करते हैं। क्यों? अब ये देखें, आला हजरत ने इस रसाला में मेरे भाइयों अल्लाह ताला के बारे में बरेलवियों के अकायद बयान फरमाए हैं। ये 15 अकीदे हैं अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में। और मैंने आपको, जैसा कि आपको इल्म है कि मैं जब वीडियोस बनाता हूं तो मैं उसके साथ असल हवाला जात वीडियो के साथ लगाया करता हूं। तो ये वीडियो भी जब इंशाल्लाह बनेगी इस लेक्चर की, तो असल हवाला जात आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा मेरे भाइयों, आप उसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप के सामने सारे के सारे ये जो हवाला जात खुल जाएंगे। ये रसाला भी वहाँ पे मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो आप ज़रूर इससे मुस्तफ़ीद करने की मुझे उम्मीद है, आप मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करेंगे। तो जनाब, जैसा कि मैं कह रहा था, ये 15 अकायद आला हजरत के बारे में, आला हजरत ने अल्लाह ताला के बारे में बयान फरमाए। मैं सारे तो नहीं पढ़ता, ये जो है ना अकीदा नंबर 11, ये देखें, ये नीचे फरमा रहे हैं, महल तफसील में अकायद तंजीहा बेशुमार हैं, ये 15 के बकदर हाजत यहाँ मज़कूर हुए। तो ये जो अकायद हैं हमारे बरेलवी भाइयों के अल्लाह ताला के बारे में, उनमें से मैं अकीदा नंबर 11 पढ़ रहा हूँ। आला हजरत क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला के बारे में कि अल्लाह ताला जहद और तरफ से पाक है। जिस तरह उसे दाहिने बाएं या नीचे नहीं कह सकते, यूं ही जहद के मानी में उसको आगे पीछे या ऊपर भी हरगिज नहीं। अब देखें मेरे भाइयों, क्या फरमाया, या ऊपर भी हरगिज नहीं। और हमें मेरे प्यारे जो बरेलवी उलमा थे, ये अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे अल्लाह ने उसे अपनी तरफ उठा लिया का, ये हमें कह रहे थे कि ये इजमाई अकीदा है कि अल्लाह ताला ने आसमान की तरफ ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया। मेरे भाइयों, आपके आला हजरत तो फरमाते हैं अल्लाह ताला ऊपर भी हरगिज नहीं। तो जब अल्लाह ताला ऊपर भी हरगिज नहीं, तो फिर आसमान की तरफ ये कह देना कि ईसा अलैहिस्सलाम का जिस्मानी रफा हो गया था, ये आपके मुसल्लमा अकायद के खिलाफ है। ये आपके मुसलमा अकायद के खिलाफ है मेरे भाइयों। फिर आगे चलें,
अकीदा नंबर 13, अल्लाह ताला के बारे में क्या फरमाते हैं? किसी मखलूक से जुदा नहीं कि उसमें और मखलूक में मुसाफत का फासला हो। किसी मखलूक में जिससे जुदा नहीं कि उसमें यानी अल्लाह ताला में और मखलूक में मुसाफत का फासला हो। अब सवाल मेरा ये है मेरे भाइयों, बड़ा ही मैं मुअद्दबाना तौर पर अपने जो हमारे भाई हैं बरेलवी भाई, अल्लाह ताला मखलूक से जुदा नहीं, आला हजरत फरमाते हैं। अब ये हम जाते हैं जनाब 2000 साल पहले फ़लस्तीन में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फ़र्ज़ करें यहाँ पर मौजूद थे, मखलूक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़ाहिर है मखलूक थे, और अल्लाह ताला जैसा कि आपके आला हजरत फरमाते हैं वो अपनी मखलूक से जुदा नहीं, तो अल्लाह ताला तो वहीं पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ ही था मेरे भाइयों। इस तरह से अगर आपका ये अकीदा है, जो मैं बात बयान करना चाहता हूँ कि अगर आपका ये वाकई ये अकीदा है और 100% ये आपका अकीदा है कि अल्लाह ताला किसी मखलूक से जुदा नहीं कि उसमें और मखलूक में मुसाफत का फासला हो, तो फिर इस अकीदा के होते हुए ए मेरे प्यारे बरेलवी भाइयों, आप किस तरह से ईसा अलैहिस्सलाम का जिस्मानी जिस्म समेत आसमान की तरफ उठाना मान जाते हो? किस तरह मान जाते हो? और अगर ये आपका अकीदा है और वाकई ये आपका अकीदा है मेरे भाइयों, तो कुरान पाक की इस आयत के अंदर जिस्मानी तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठाया जाना शामिल करके तहरीफ के मुर्तकिब जनाब हमारे बरेलवी भाइयों आप हो जाते हो। कुछ सोचें। अब ये देखें, अगला मैं एक और अकीदा सिर्फ बता देता हूँ। आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह ताला के बारे में उसके लिए मुकान और जगह नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, ये सारे वो कायद हैं, ये सब वो कायद हैं जो जमात अहमदिया के अकायद भी हैं अल्लाह ताला के बारे में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब इन अकीदों के, इन अकायद के होते हुए मेरे भाइयों, मेरा सवाल है आप लोगों से, हमारे बरेलवी भाइयों से, इन अकायद के होते हुए बर्रफ़ाहुल्लाहु अलैह की इस आयत में आप किस तरह से जिस्मानी हरकत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला की तरफ शामिल कर देते हैं? ये तो आपके मुसल्लमा अकायद के खिलाफ है। और जनाब ये सिर्फ यही नहीं, आला हजरत ने ये जो रसाला लिखा मेरे भाइयों, मैं थोड़ा सा कुछ डिटेल से बताता हूँ। ये कोई 82 के करीब सफ़हात का रसाला है, और ये जो है ना आला हजरत के फतावा रिजविया, इसमें आपको मिल जाएगा, ये इसी का नाम लिखे अल-क़वारिअ वल-क़हार अल मुजस्समत अल-फुज्जार, तो आपको इस नाम से मिल जाएगा। आला हजरत ने इस रसाला में जो कुछ बयान किया अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में, अब मैं वो आपके सामने कुछ आज बयान करने की कोशिश करूँगा, और फिर मैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं बार बार लेके आऊँगा, आपकी तवज्जो मबजूल करवाऊँगा इस आयत करीमा की तरफ, जिस आयत करीमा को ये हमारे जो बरेलवी भाई हैं बर्रफ़ाहुल्लाहु अलैह, जिस आयत करीमा के बलबोते पर, जिसके आयत करीमा के अंदर ये हमारे बरेलवी भाई अल्लाह ताला का गोया आसमान पर, सिर्फ आसमान पर होना शामिल कर देते हैं अपने इन अकायद के ख़िलाफ़। तो मेरे भाइयों, आला हज़रत ने इस रसाला के शुरू में ही सूरह आल इमरान की जो है आयत नंबर 7 का ये हवाला दिया है, और इस आयत के मुताबिक आला हज़रत ने ये याद दिलवाया है अपने मुसलमान भाइयों को। और ये दरअसल रसाला उन्होंने लिखा था, मैं नहीं कह रहा, आला हज़रत ने वो नाम दिया है वहाबी। मुझे पता है कि हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो इस नाम को, जो जिनको आला हज़रत ने वहाबी के नाम से यहाँ पे लिखा है, वो इस नाम को अपने लिए अच्छा नहीं समझते, लेकिन मैं माजरत खा हूँ, मैं सिर्फ आला हज़रत का जो लिखा हुआ नाम है जो यहाँ पे इन्होंने लिखा है, मैं उसी नाम को पढ़ूंगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। बहरहाल आला हज़रत ने यहाँ पे लिखा, इस आयत को बयान किया, और फिर ये याद दिलाया कि कुरान पाक के अंदर 2 तरह की आयात हैं, मुहकमात और मुतशाबिहात।
फिर आला हजरत ने आगे जाके ये लिखा, पढ़ें जनाब, फरमाते हैं फिर जिनके दिलों में कजी व मैं इसको दोबारा से मैं देखता हूँ, यहाँ पे आला हजरत ने ये बयान फरमाया और उसके बाद आगे देखें आला हजरत दरअसल ये बयान फरमा रहे हैं कि यहाँ से मैं दोबारा पढ़ता हूँ। बात ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद उतारा है और फिर ये बयान करते हैं कि आयतों के दो इकसाम हैं, मुहकमात हैं और मुतशाबिहात हैं। फिर फरमाते हैं ये जो आयात हैं कि अल्लाह ताला जो है वो अर्श पर है, उनके बारे में आला हजरत ये फरमाते हैं इन आयात में जिनके दिलों में कजी व गुमराही थी वो तो उनको अपने ढब का पाकर उनके जरिया से बे इल्मों को बहकाने और दीन में फितने फैलाने लगे कि देखो देखो कुरान में आया है अल्लाह अर्श पर बैठा है, अर्श पर चढ़ा हुआ है, अर्श पर ठहर गया है। ठीक है जी, क्या फरमा रहे हैं? अर्श पर ठहर गया है। और आयात मुहकमात जो किताब की जड़ थी उनके इरशाद दिल से भुला दिए, उनके इरशाद दिल से भुला दिए। अब मेरे भाइयों यही आला हजरत, ऐ मेरे बरेलवी भाइयों, आला हजरत की ये नसीहत याद रखते हुए कुरान पाक की इस आयत के ऊपर आप जरा अप्लाई करें तो वही आयत बर्रफाहुल्लाहु इलैह जिसके बारे में आप हमें ये सबक पढ़ाते हैं कि गोया अल्लाह ताला अर्श पर बैठा है और उसने जिस्मानी रफा कर लिया है ईसा अलैहिस्सलाम का। तो मेरे भाइयों ये सबक जो हमें आप पढ़ाते हैं वो तो आला हजरत फरमाते हैं ये बे इल्मों का सबक है, ये उन बे इल्मों का सबक है जो कि दूसरों को बहकाने के लिए और दीन में फितना डालने के लिए ये बात मशहूर करते हैं। ठीक है जी, अल्लाह अकबर। आगे चलते हैं। आला हजरत इसके अगले पेज पे क्या फरमाते हैं, अगर बिलफर्ज कुरान मजीद में यही अल्फाज चढ़ना बैठना ठहरना आते तो कुरान ही के हुक्म से फर्ज कतई था कि उन्हें इन ज़ाहरी माना पर ना समझो। क्यों? वजह देते हैं आगे, ये काम तो इज्साम के हैं और अल्लाह ताला जिस्म नहीं। ठीक है जी, ऐ मेरे प्यारे भाई बरेलवी भाइयों, यही अल्फाज आला हजरत के मैं आपको दावत देता हूं कि बर्रफाहुल्लाहु इलैह की आयत में डालें, इस पे अप्लाई करें तो आपको ये समझ आ जाएगी कि आला हजरत ये फरमाते हैं कि जो इज्साम है ये तो अल्लाह ताला का तो जिस्म ही नहीं है। ठीक है जी, इसलिए चढ़ना बैठना उठाना ये जो इस तरह के अल्फाज हैं ये अल्लाह ताला के ऊपर आप ज़ाहरी मानी नहीं लगा सकते। और हम अल्हम्दुलिल्लाह जमात अहमदिया मुसलमा जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ उठा लिया तो हम इसके वाकई जिस्मानी माने नहीं लगाते, इसलिए हम कहते हैं रफ़ा दर्जात। और आप लोग कहते हैं कि हमने तहरीफ कर दी है, नौज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ऐ मेरे प्यारे बेरडवी भाइयों, आला हजरत का ये जो कलाम है ये साबित करता है कि तहरीफ के मुर्तकिब हम अहमदी मुसलमान नहीं बल्कि आप बरेलवी हजरात होते हैं, आप बरेलवी हजरात हुए हैं। फिर देखें आला हजरत क्या फरमाते हैं, उसी सूरह आले इमरान का हवाला देके, ठीक है, अल्लज़ीना फी कुलूबिहिम ज़ैगुन, और जो लोग इल्म में पक्के और अपने रब के पास से हदायत रखते थे वो समझे कि आयत मुहकमात से क़तअन साबित है कि अल्लाह ताला मुकान व जहत व जिस्म व एराज से पाक है। सुभान अल्लाह। अब ये देखें मेरे प्यारे बरेलवी भाइयों, ये जो पक्के और अपने रब के पास से हदायत रखते थे ये अब इस आयत के तनाजुर में बर्रफाहुल्लाहु इलैह में कौन लोग साबित होते हैं? ये हम अल्हम्दुलिल्लाह अहमदी मुसलमान वो लोग साबित होते हैं जिनके बारे में आला हजरत ये फरमाते हैं कि वो समझे कि आयत मुहकमात से क़तन साबित है कि अल्लाह ताला मुकान व जहद व जिस्म व एराज से पाक है। ठीक है मेरे भाइयों,
تو اب دیکھیں اعلیٰ حضرت کی، ابھی تو یہ شروعات ہے میرے بھائیوں، میرے پیارے بریلوی بھائیوں، اعلیٰ حضرت کی یہ جو تحریریں ہیں یہ قطعی طور پر یہ ثابت کرتی ہیں کہ دراصل جو اصل جو قرآن پاک کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ جماعت احمدیہ ہے الحمدللہ، اور اسی لیے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جسمانی رفع عیسیٰ کے قائل نہیں ہیں۔ آگے چلیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب اللہ عز و جل نے محکم متشابہ دو قسمیں فرما کر محکمات کو ہن ام الکتاب فرمایا کہ وہ کتاب کی جڑ ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہر فرع اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے۔ یہ میرے بھائیوں یہ بہت ہی زبردست اصول ہے، اور یہی اصول ہم جماعت احمدیہ اپناتے ہیں۔ کیا اپناتے ہیں کہ ہر فرع اپنے اصل کی طرف پلٹے گی، یعنی متشابہ آیات محکمات کی طرف پلٹائی جائیں گی۔ ٹھیک ہے جی، آگے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، میں جلدی اس میں سے گزر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں استوا بمانی قہر و غلبہ ہے، اللہ تمام مخلوقات پر قاہر و غالب ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے، یہ جو استوا جو ہمیں یہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آتی ہے تو فوراً ہمارے بریلوی بھائی اس آیت کے اندر اس طرح کے معنی کرنے شروع ہو جاتے ہیں کہ گویا اللہ تعالیٰ جسمانی طور پر استوا عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت جو ہیں وہ اس کے خلاف لکھ رہے ہیں۔ یہ پڑھ لو میرے بھائیوں، میرے بریلوی بھائیوں، پڑھ لیں اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں استوا بمانی علو ہے، اور علو اللہ عز و جل کی صفت ہے، نہ علو مکان۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے اور مکان کی تردید کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کسی ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، نعوذ باللہ، اس بات کی اعلیٰ حضرت تردید کر رہے ہیں میرے بھائیوں۔ یہ رسالہ باقی آپ ضرور پڑھ لیجئے گا۔ اب آگے میں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے، یہ اللہ تعالیٰ کی اس نے یہ جو آیت نازل فرمائی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ آیات متشابہات سے ہے۔ اے میرے پیارے بریلوی بھائیوں، اس آیت کے اندر آسمان کا لفظ داخل کر کے اور بہانے بازی ایسی آیات سے لے کر جن آیات کو آپ کے بڑے متشابہات میں داخل کر رہے ہیں، اے میرے بھائیوں آپ بتائیں کہ تحریف کا مرتکب کون ہو رہا ہے، تحریف کا مرتکب کون ہو رہا ہے۔ اور اسی کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شرم رکھتا ہے تو اپنی خرافات سے باز آئے۔ ٹھیک ہے جی، شرم رکھتا ہے تو اپنی خرافات سے باز آئے۔ تو ہم تو اعلیٰ حضرت کا یہ الفاظ پڑھ رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ برا نہیں منائیں گے۔ اسی بارے میں میرے بھائیوں میں جلدی گزر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت اب یہ بیان کر رہے ہیں کہ دراصل یعنی مسلمان جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو اس کی دراصل اس کو حقیقت پر لینا، حقیقت پر معمول کرنا، یہ قرآن پاک کے خلاف ہے۔ یہ بے شمار یہاں پہ اعلیٰ حضرت نے باتیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ دیکھ لیں کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں چاروں اماموں کا اجماع ہے کہ استوا کے معنی کچھ نہ کہے جائیں، اس پر ایمان واجب ہے اور معنی کی تفتیش حرام۔ ٹھیک ہے جی، اور ہمیں سبق کیا پڑھاتے ہیں کہ جناب نہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ عرش پہ بیٹھا ہے، آسمان پہ بیٹھا ہے، اس لیے جسمانی رفع عیسیٰ علیہ السلام کو ضرور مانو۔ بہرحال میرے بھائیوں آگے چلتے ہیں، اعلیٰ حضرت اسی رسالہ میں کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سلف صالح کا اجماع ہے کہ عرش پر استوا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کا علم ہم خدا کو سونپتے ہیں، اور یہی الحمدللہ ہم احمدیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، بالکل یہی عقیدہ ہے۔ اب میرے بھائیوں یہ تو ہوگی جو کہ اس رسالے کو شروع کیا اعلیٰ حضرت نے، کچھ آغاز میں قرآن پاک کی باتیں کی اور جو ہے یعنی اجمالی طور پر اپنے عقیدے کو ظاہر کیا۔ اب اعلیٰ حضرت نے یہاں سے جو اعلیٰ حضرت کے جو مخالف فرقہ وہابیہ فرقہ،
اس کے بارے میں یہاں پر اعلیٰ حضرت نے جو ہے وہ بات کو آگے بڑھایا ہے. اور وہابی فرقہ جو ہے جس کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں وہ چونکہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. اعلیٰ حضرت نے اس رسالے میں میرے بھائیوں یہ جو 82 صفحوں کا رسالہ ہے وہابیوں کے اس عقیدہ کے خلاف قرآن اور حدیث سے ایسے ایسے دلائل دیے ہیں کہ سبحان اللہ. اور دراصل یہ جب دلائل دیے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے دراصل ہمارے اس عقیدہ کے حق میں یہ کہوں گا یہ رسالہ لکھا ہے جو ہم بیان کرتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے. یہ میں نے ابھی آپ کو دکھلایا تھا اپنے قرآن پاک سے, اور اس کے نوٹ میں جو احمدیہ قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کے ساتھ تھا کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سی جگہ اللہ سے خالی ہے جس کی طرف مسیح اٹھائے گئے. حقیقت یہ ہے کہ جہاں مسیح موجود تھے وہیں خدا بھی موجود تھا, خدا بھی تھا. تو میرے بھائیوں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, چونکہ وقت تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے, میں اس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا اس لیکچر کو. انشاءاللہ اسی موضوع کو ہم اپنے اگلے لیکچر میں آگے بڑھائیں گے, اور ہم یہ انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ اعلیٰ حضرت جو تھے وہ اس بات کے قائل تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی طرف ہرگز آپ جسم جو ہے وہ یا جہد یہ آپ منسوب نہیں کر سکتے, اور اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان میں کوئی مسافت کا فرق نہیں ہے. تو اور جناب یہی سوال جناب ہم اپنے بریلوی بھائیوں سے پوچھتے ہوئے بڑی محبت سے یہ اپنے آج کے لیکچر کو ختم کرتے ہیں کہ اے میرے بریلوی بھائیوں, ہم نے آپ کو اعلیٰ حضرت کی تحریر بھی دکھا دی, ہم نے آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ بھی دکھا دیا, اور پھر نہ صرف یہ کہ قرآن پاک کا وہ ترجمہ دکھلایا بلکہ آپ کو جو قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کے بڑے کرتے ہیں یہ بھی دکھلایا. ٹھیک ہے جی, جس میں لکھا ہوا ہے صحیح و سالم بسوئے آسمان. ان حقائق کو جاننے کے بعد میرے بھائیوں اب آپ سے یہ سوال ہے, آپ ہمیں بتائیں کہ دراصل تحریف قرآن کا مرتکب کون ہو رہا ہے, بریلوی بھائی یا جماعت احمدیہ مسلمہ؟ اعلیٰ حضرت کے اس رسالہ تو یہ ثابت کرتا ہے کہ تحریف قرآن کا مرتکب دراصل ہمارے بریلوی بھائی ہو رہے ہیں, ہمارے بریلوی بھائی ہو رہے ہیں. اور اس خیال کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اور اس خواہش کے ساتھ کہ اے میرے بریلوی بھائیوں, جب کہ ہم نے آپ کو آپ کے عقائد دکھلا دیے ہیں تو آپ بے شک حضرت مرزا صاحب کو نہ مانیں, بے شک نہ مانیں, لیکن ہمیں یہ امید ہے کہ کم از کم آپ کے جو مسلمات ہیں اپنے جو ان کو اب اپناتے ہوئے آپ حیات عیسیٰ کے عقیدہ سے توبہ کر لیں گے اور یہ مانیں گے کہ ہاں واقعی اللہ تعالیٰ چونکہ زمین پہ بھی موجود ہے, اللہ تعالیٰ چونکہ آسمان پہ بھی موجود ہے, اور جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی 2000 سال پہلے موجود تھا. اس لیے قرآن پاک کی آیت برفعہ اللہ الیہ کے اندر یہ گویا ثابت کرنا کہ اللہ تعالیٰ کہیں آسمان پہ تھا اور اس طرف اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا, یہ آپ کے مسلمات کے خلاف ہے میرے بھائیوں, یہ آپ کے مسلمات کے خلاف ہے. اس کے ساتھ ہی اور اس خواہش کے ساتھ کہ آپ قرآن پاک کی تحریف کو چھوڑ کر اصل قرآن پاک کو سمجھیں گے اور حیات عیسیٰ کی بجائے وفات عیسیٰ کے قائل ہوں گے, خاکسار آپ سے اپنے اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت چاہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.